अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और छत पर चढ़कर पुकारे, ए इब्ने रसूल अल्लाह, आप यहाँ से चले जाएं। अल्लाह की कसम, मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, वरना मैं आपसे लड़ूंगा। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद करीब हुआ और कहा, दरवाज़ा खोल, तेरा भला ना हो। इसके पीछे एक आदमी खड़ा था। इसने उसको पहचान लिया और पीछे हटकर लोगों से कहा कि खुदा की कसम, ये तो इब्ने मरजाना है। नुमान ने दरवाज़ा खोल दिया। इब्ने ज़ियाद ने कैसर अमारात में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और लोग मायूस और अफसरदा होकर वापस घरों को लौट गए। दूसरे दिन इब्ने ज़ियाद ने अहले कूफा को जमा किया और लोगों को एक खुतबा दिया और इसने हम्दो सना के बाद कहा, अमीर अल मोमिनीन यजीद ने मुझे तुम्हारे अमूर, तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे हवाल पर हाकम बनाकर भेजा है। उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे मजलूमों से इंसाफ करूं, हाजतमंदों को अता करूं, मती और फरमाबरदारों पर एहसान करूं और तुम में से मशकूक और नाफरमान लोगों पर सख्ती करूं। मैं इन पर एक काम नाफिज करूंगा और इन एक काम की पैरवी कराऊंगा। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कूफा के सरकर्दा लोगों को गिरफ्तार करवा के इनसे अहद लिया कि तुम और तुम्हारे कबीले का कोई फर्द भी किसी मुखालिफ को पनाह नहीं देगा और ना ही किसी किस्म की मुखालफाना सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। अगर किसी ने हुकूमत के मुखालिफ को पनाह दे रखी है तो वह इसे पेश करेगा। जो अपनी तहरीर की पाबंदी करेगा वो बरी हो जाएगा और जो पाबंदी नहीं करेगा इसको कत्ल करके इसी के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा और इसके लवाकीन भी महफूज नहीं रहेंगे। इब्ने ज़ियाद का ये ऐलान हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने भी सुन लिया। आपने मुख्तार बिन अबैदा के पास रहना मुनासिब न समझा और रात के वक्त ही इसके घर से निकलकर एक मुहिब अहले बैत हानी बिन अरू के घर तशरीफ़ ले गए। हानी को आपका आना नागवार गुजरा। कहने लगा, आप यहाँ ना आते तो बेहतर था। आपने फरमाया, मैं ख़ानदान रसालत का गरीब मुसाफिर हूँ, मुझे पनाह दो। हानी ने कहा, आप मेरे मकान में दाखिल ना हो गए होते तो मैं यही कहता कि आप तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन अब आपको घर से निकालना मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है। इसने आपको मकान के ज़नाना हिस्से के एक कमरे में ठहरा लिया। लोग वहाँ भी आते रहे और बैत का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 40,000 लोगों ने बैत कर ली। इब्ने ज़ियाद इसी तलाश में था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा किस घर में तशरीफ़ फरमाए हैं। उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा का पता चलाने के लिए अपने ग़ुलाम मतासल को मुकर्रर किया और इसे 3,000 रुपया दिया। उसने लोगों से सुना था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के मुतल्लक मुस्लिम बिन आवाजसा असदी इल्म रखते हैं। वो कूफा की जामिया मस्जिद में आया और जब मुस्लिम बिन आवासाजा नमाज से फारग हुए तो उन्हें लादगी में ले जाकर कहने लगा कि मैं शाम का बाशिंदा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई है। ये 3,000 दिरहम मैं इसलिए लाया हूँ कि इस शख्स के सुपुर्द कर दूँ जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बैत ले रहा है। मुझे लोगों से पता चला है कि आपको इस शख्स का इल्म है, इसलिए ये रुपया आप मुझसे ले लें और वहाँ पहुँचा दे ताकि मैं भी इसके हाथ पर बैत कर लूँ और अगर आप चाहें तो मुझसे आप ही इनके लिए बैत ले लें। मुस्लिम बिन आवासाजा ने कहा कि मुझे आपकी मुलाकात से खुशी हुई है, इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी और शायद अल्लाह ताला आपके ज़रिए अहले बैत अतार की मदद फरमाएं, मगर मुझे इससे बड़ा ख़तरा हो गया है कि लोगों में मेरा नाम अभी से मशहूर हो गया। बहरहाल मुस्लिम बिन आवासाजा ने इस शख्स से अहद लिया कि राज फाश न करेगा। ये शख्स चंद रोज़ तक इनके पास इस इंतज़ार में आता जाता रहा कि वो इनको मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा से मिला देंगे। फिर मुस्लिम बिन आवासाजा इसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले गए कि वाकई मुहिब अहले बैत है। इसने वो 3,000 दिरहम आपकी खिदमत में पेश किए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो दिरहम अबू समामा साइदी को इख्तियार ख़रीदने के लिए दिए। इसी तरह इस जासूस का हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा की मजलिस में आना जाना हो गया और वो सारी इतला इब्ने ज़ियाद को देता रहा। हानी बिन अरवा कूफा की एक मुक़तदर शख्सियत थे, वो बीमार हो गए। बिन ज़ियाद इनकी अयादत के लिए इनके घर आया। इस वक्त अमारा बिन अबद सलोली ने इनसे कहा कि ये मौका गनीमत है, इस वक्त बिन ज़ियाद तुम्हारे काबू में है, इसे बासानी कत्ल किया जा सकता है। लेकिन हानी बिन अरवा ने कहा, ये खिलाफ़े राफत है कि इसे अपने घर
میں قتل کیا جائے۔ اس طرح یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اتفاقاً انہی دنوں میں شریک ابن عوار بھی بیمار ہو گیا۔ یہ ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا، لیکن اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ابن زیاد سے الگ ہو کر ہانی بن عروہ کے گھر ہی قیام پذیر تھا۔ ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ میں آج شام شریک ابن عوار کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن عوار نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ وہ فاجر آج شام میری عیادت کے لیے آئے گا۔ جب وہ بیٹھ جائے تو آپ فوراً حملہ کر کے اسے قتل کر دیں، پھر اطمینان سے دارالامارت میں بیٹھیں اور بصرہ کے حالات میں وہاں پہنچ کر درست کر دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کو قتل کرنے کی حامی بھر لی، لیکن ہانی بن عروہ بن زیاد کا اپنے گھر میں قتل ہونا اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی بیمار پرسی شروع کی۔ شریک نے قاصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ عملہ آور نہیں ہوتے تو یہ شعر پڑھنے لگے: سلمہ کو سلام کرنے میں تمہیں اب کیا انتظار ہے، پلا دو خواہ اس میں میری جان بھی چلی جائے۔ انہوں نے اس شعر کو بار پڑھا۔ ابن زیاد سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس درست نہیں رہے اور بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ذہان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بن زیاد کا محافظ مہران تار گیا، اس نے ابن زیاد کو آنکھ سے اشارہ چلنے کو کہا۔ ابن زیاد اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے کہا اے امیر، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میں پھر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ باہر آئے تو شریک نے پوچھا آپ نے یہ موقع کیوں گوا دیا اور آپ نے ابن زیاد کو قتل کیوں نہ کیا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 وجہ سے میں نے ابن زیاد کو قتل نہ کیا۔ ایک تو جس شخص کے گھر میں مہمان اور پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور دوسرا ایک حدیث پاک جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلا کر کے اچانک قتل کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا اتباع نبوی کا جذبہ ملاحظہ فرمائے کہ جس شخص کے ہاتھوں ان کی اپنی جان بلکہ پورے خاندان کی زندگی خطرے میں ہے، اس کو بھی صرف اس لیے قتل نہیں کیا کہ حدیث نبوی کی مخالفت نہ ہو جائے۔ 3 دن کے بعد شریک نے وفات پائی اور ابن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے ہی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل پر اکسایا تھا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریک کی قبر کھدوا دیتا۔ ہانی بن عروہ کوفہ کی ایک سرکردہ شخصیت تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جانے سے پہلے وہ ابن زیاد کے پاس آتے رہتے تھے اور ابن زیاد کے ان سے کچھ تعلقات بھی تھے۔ ایک دن ابن زیاد نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ ہانی کبھی ملنے نہیں آیا؟ محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ نے کہا وہ بیمار ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بالکل تندرست ہیں۔